এতে ডক্টৰ দৈনে 14 days বই বি কৈ আছে হ'লে আমি তাহাঁতো 14 days ৰাখিব পাৰিব হ'লে ট্ৰিটমেণ্ট নিমিলে আমি 14 days জংগে 10 days भी নাপাৰা হৈ গৈছে ফাইনেন্স কাৰণে কিমান পাৰে এইটো তাহাঁতে মৰমৰে হেল্প কৰিবি আমি নিজৰ নাগা মানুহ এটা ব্ৰাদাৰ বেছি serious condition de ase 2 minute apni han bi partok taike sai ase bole to morom pura moi skinner aro contact number to moi screen de di dibo apni han morom pura kiman pare apni help koribe aro napara khan morom pura pattern de bi moto koribe aro partok itu video to share koribe ogina janai di ase first of all agete mohai naran brother ma vlog things there say ti karne bole mokan man duk tan de civil hospital de 2 week boy bose hole mokan to 1 week ki wase arina banai ta to 1 week ase hole eta to dawo bi kini bole medicine kan kini bole bi ku na thaka use aru mala bai to bise sara social nga huna itu tu na parwo na kushe itu karena aru Guwahati na temtelo jai pase itu karena kan to finance tu na parwo se Guwahati te jawala no hoigena eta hospital te bi dawo lobo lebi na thaka use mokan to itu karena mokan eta brother ke health mangase tala family kiman ase morom pra pre te klan hoigena ek taka lebi dikena amla bail laga jan bacha dise gole beshi thanks hobo hoigena itu janai dase apni han ede aditi pura gwani seda apni han morom pura apni han mind na kurigina apni han himan taka paribo 1 taka 2 taka aro na paria khan morom pura apni han video to share kuri dibi bena itu bi apnan ke request kuri ase aro apnan ke scanner khan aro pela number khan to apnan ke ede digina script de morom pura apni han para to motot kudibi bena itu apnan ke request kuri ase tai do issue bole bisi serious de ase aro eti pura tai laga treatment do na pari kina thaki ase to tai bahar de logina jawole ase aro didi khan bi bisi mon duk kuri ase morom pura apni han para to motot kuri dibi aro kiman ahibo molaga account de kiman ahibo aro aikena apni han ke etu tahan la hat de aina dibo parisi gole morom pura olop joldi kuribo lagi ase itu week phane ami han te pura uthi jaile to bisi bhag kiman uthibo uthi jaise bole to tai khan joldi para to bhade treatment logina lobole jabole ase etu kane para to apnan joldi kuri dibi morom pura logina etu bi apnan ke request kore ase aro apnan iko mind na koribi aro biya na pabi aro apni khan gao bhal jibon bhal thakaramde ami khan ekjon ke niga modot koribo lage aro etia sabi tahan do duk pai ase na etu bi janai di ase apnan ke sobke thank you so much apnan sobi saithya gane